सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 27 सेप्टेम्बर 2024 दिन शुक्रवार आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 12 दिन। आज तिथि और नक्षत्र दशमी दिवा 1 घंटा 21 मिनिट पर्यंत, पुष्य नक्षत्र रात्र 1 घंटा 20 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 37 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 36 मिनिट। आज बिच्छा धनु मीन राशि घात 12। आज घात चंद्र ना। आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 49 मिनिट और दिवा 10 घंटा 24 मिनिट पर्यंत, रात्र 8 घंटा 33 मिनिट और रात्र 10 घंटा 4 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज कलम्बी उदिवा 1 घंटा 21 मिनिट पर शिंब भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही है आज आपंकर राशि, कौन कही है आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। शारीरिक सुस्थता बजाय मन में प्रसन्नता अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, अटकी रही कार्य आगेब, पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे, समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेब। आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन भी असुविधा रहिबो नाही। ऑफिस रे सहकर्मी का सहयोग मिलिब, उपरिस्थ कर्मचारी आपण काम रे खुशी रहिबे, बंधु संपर्क वृद्धि हेब, पुराना मित्रंक सह भेट हेब, सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लागि दिनटी अनुकूल, महिला माने गृह निपुण रहिबे, परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब, पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब, आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब, दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेब। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आप चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिब। लव लाइफ में दिनटी भल, व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब, इच्छा मुताबक आय करें, व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसिब, कौन सी गोटे नूतन आयपंथा खोलीज, परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़, छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे, पितामाता आज्ञा मानि चलिए, बहुदिन कौन सी गोटे चिंता आज दूर हेब, सरकारी चाकरिया लगी दिनटी उत्तम रहिब, वरिष्ठ आपण को उपहार देवे, व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती, बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब, निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे तंबार जिनिस निजर घर पाखर बाड़ी रे पोति दिंतु, जेपरी कहीं न देखती। यह आपंकर आखपाखर समस्त नकारात्मकता दूर कर। आज आप केवे भी मिछ कहे ना, यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। मानसिक अस्थिरता देखादेव। आज किसी न किसी स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करेंगे, अଯଥା खर्च जो मन भारक्रांत हो। पारिवारिक जीवन में स्वामी स्त्री मध्य मतांतर और मनांतर देखादेव, तो उभय को बुझा चेष्टा करूँ और निज निज मध्य कटु शब्दर व्यवहार आदौ करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही दिंतु, जड़े कहले आउ जड़े चुप हो जातु, सबकि ठीक हो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे, बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती, थट्टा परिहासर पात्र हो पारती, अकारण कौन से बद को सन्देह हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु, ना तो कौन सी गोटे बड़ विपद में पड़ पारती, अकारण ही विपद को सन्देह हो पारती। चाकरिया लगी कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह विरोध घटब, प्रत्येकटी कार्य आज किसी न किसी बाधा उपज, अनिच्छा सत्वे कार्य करने को बाध्य हे, मुंडरे भारीपण रहिब। आज कौन सी भी बड़ धरणर निष्पत्ति व निवेश आज करंतु नहीं। छात्र छात्री मैंने पढ़ापढ़ी प्रति अवहेला प्रदर्शन कर पश्चाताप करेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव रहिबे, प्रतिटी कार्य को सतर्कतार सहित करंतु। कौन सी कथा को नहीं भाई भौणी सहित मतभेद हो पारे, व्यापार वृत्ति लाभ पाइबा अधिक परिश्रम करने को पड़ो, किसी संक्रांत में बड़ों परामर्श काम आसब, अति निकटतर बंधुक प्रति सन्देह उपज, गृह भेद घटीपे, चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव, व्यवसायी मैंने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हे, पूर्व तुलन में आय कम रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे मंदिर में किसी न किसी दान करूँ और सेठार भिखारी मानू भोजन करातु। एवं आज आप कहारी आगे निजर प्रशंसा करूँ ना,
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାଳି ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ବା କିଛି ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓ କିଛି ବାଦାମ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କେବେ ବି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ।
मुंडरे सामान्य भारीपण रहिब। पूर्व योजन त्रुटि देखादेव। छात्र छात्री मैंने खामखियाली स्वभाव हेबे। समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी मान लगी दिनटी सेतेटा भल नुहे। कारोबार संकुचित हेब। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा हेबा समय सावधान रुहतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती होई कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हेब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। आज कौन भी निवेश आपण ठीक नुहे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन अंध व्यक्ति को भोजन करातु। जदि न मिलती तो कौन दिन दुखी को भोजन करातु। एवं आज आप कहारी सहित भी स्वार्थपरतार व्यवहार करतु ना। यह आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं कन्या राशि विषय जाना। कौन गोटे बदीय घटनार अवसान घट। बहुदिन आशा पूरण हो। कौन गोटे हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे। महिला माने कर्मक्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हेबे। महिला मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभ फलदायक रहिबो। प्रत्येकटी कार्य समस्तଙ୍କର प्रिय पलटि जिवे। परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर हेबे और यह एमानक पई आगकू सुपरिणाम आनिकरी आसिबो। कौन गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ करिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। आवश्यक सहयोग पाइबे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटिब। सामाजिक कार्य प्रति मन बढ़। पर कार्य करिबारे आग्रही रहिबे। भविष्य योजना प्रस्तुत करिबे। निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किछि चिंता विचार करिबे। समस्त ग्रह मानकर सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। परिश्रमर पूर्ण फल प्राप्त करिबे बा 2 गुण फल प्राप्त करिबे। देह भल रहिब। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हेब। व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे। अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करिबे। छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करिबे। पितामाता निर्देश मानि चलिबे। बहुदिन लगी रही अभाव असुविधा मुक्ति पाई बाट मिलिबो। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हेब। किछि साहसिकतार कार्य मन बलिब। आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिलिबो। लोक आपणकर कथा को पूरा ध्यान देबे। आपण को कौन से खुशी खबर मिलिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप पिंपुड़ी मान को डाली चूरा अर्थ किछि डाली को चूरी गुंड करी कौन से गोटे गछर मूल रखिदे आसतु और आज आप धर्म और सत्य मार्ग में चलतु। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना। प्रियजन बद देखा दे पारे। आज बाघ संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी बदीय मंतव्य दिंतु ना। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करंतु कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटीपे। महिला माने आलस्यपरायण हेबे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेले ताहार अवहेला करंतु नाही। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर होई कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मनरे भय देखादेव। मन अस्थिर रहिब। भूल सिद्धांत नहीं अधिका खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधु प्रति संदेह उपजिब। गृह भेद घटीपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखादेव। व्यवसायी माने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेबे। पूर्व तुलन में आय कम रहिब। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मोकदम राय आपणकर विपक्ष में जाइपे। आशा करुवा दिगरू अर्थप्राप्ति किसी न किसी बाधा उपजिब। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे ना। मन अस्थिर रहिब। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़े। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। अकारण कौन बद को सन्देह हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गृह गुरुजन वयस्क व्यक्ति पाद छुई आशीर्वाद नियंतु। यह द्वारा आपणकर चंद्रजनित अशुभत्व दूर हो। आज आप कहार मन भी कष्ट दिंतु ना। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं विचाराशि विषय जाना। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हो जहाँकि मनरे प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क में सुधार आसब।
आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कोनोसी गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्याति वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकंकु बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगी अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिक अधिक लाभ प्राप्त हेबो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेबो। संपर्क मानकर घर को जीवा आसवा लगी रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत रे कौन से बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण काहाको पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवा पई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन से खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल रे मौज मजलिस रे दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण गोटे धला कपड़े चाउल और मिश्री बांधी बही जाउथिबा जल रे भसाई दियंतु एवं ता सहित आज आपण कौन भी एक धर्मस्थान को अवश्य बुली जातु। यह आपण अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब। से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे। रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हेब। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हेबार संभावना रहुछि। से सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जीवा समय सतर्क रुहतु कारण आज चौर भय रहुछि। विरक्ति बढ़िबा लागिबो। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हेब। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिबो। व्यवसाय लाभ कम रहिबो। प्रतिद्वंदिता बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। थट्टा परिहासर पात्र होई पारंती। अकारण कौन विवाद मध्य को छंदी होई पारंती। तो आज आपण संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग ठारू एवं कु अभ्यास ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजिपारे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणरू मर्माहत होई पारंती। पारिवारिक जंजाल बढ़िबो। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार रे विभ्राट घटिपारे। आज कौन भी निवेश आपणक पई शुभ नुहे। ऑफिस जीवा समय जरूरी कागजपत्र नेबा को भूलंतु नाही। व्यवसाय रे भागीदारी सहित जुक्तितर्क होई पारे। आज अजथा खर्च वृद्धि अछि। से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप कौन एक कार्य आरंभ करने पूर्व किछि जल पीकर कार्यक्रम आरंभ करंतु एवं घर बाहर समय गुरुजन को पाद छुई प्रस्थान करंतु। यह आपण अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। एवं सुंदर मकर राशि विषय जानिबा। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हेब। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौन गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिबो। दूर बंधुଙ୍କ द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधु मेल आनंद पाइबे। कौन गोटे दीर्घ दिन समस्यार समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्षों साहाय्य मिलिबो। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिबो। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसवा लगी रहिबो। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पितापुत्रଙ୍କ मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपनकर सफल हेब। क्यारियर संक्रांत रे कौन से बड़ सफलता पाइबे। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हेब। समाज रे जश और सम्मानर अधिकारी हेबे। कवि और लेखक मानक पई दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को नेबे से सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हेब। अटक रही धन पाखक फेरी आसिब। पूर्व योजना फलवती हेब।
ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟୋପି, ଚାଦର, ରୁମାଲ କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶିରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କିଛି ମାଗନ୍ତି ତ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି, ଅପରାହ୍ନରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି, ମାଲିମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ, ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ, କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ, ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ, ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନଦୀ, ନାଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ତମ୍ବା ପଇସାଟିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଉପହାସ ବା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଅସହ୍ୟ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମୋହରେ ପଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ, ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ଆଚରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅନୁତାପ କରିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ କଳସ ବା ଢାଳରେ ଧରି ରଖି ତାହାକୁ ନିଜର ଗୃହରେ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବା କୌଣସି ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।